आज आपण सहित दरपाचिला आंब को लेकिन आचार बनैकी देखी जोटा मीठा आचार बनैबा रुटी परोटा पूरी सबुथे खाईपारे बिना पियाज रसुन बनैबा तो पूजा उपास दिन भी आपको खाईपारे थे बनैबे बसे जाए स्टोर करके रखिपारे किसी भी खराब हेनी आउ बनैया प्रोसेस तो पूरा सहज। तो आपण मैंने वीडियोटा को शेष जाए देखूँ हेल्ले यही मीठा आचार परफेक्ट बनई पारे। नमस्कार मु मिता मो लक्ष्मी हांडीशाला चैनल को आप बहुत बहुत स्वागत। वीडियो भल लगे वीडियो लाइक करूँ कमेंट करूँ चैनल जब नुआ थे प्लीज सब्सक्राइब करिया जमार भूलु नहीं। चलतु डेरी नक देखी ना आज आचार रेसिपी। तो ये आचार करने देखूँ यही आंब छोट छोट वाला आंब नहीं आई आंब गुरा सब पाची जाइए माने पाची किंतु बेसी पाचिनी दर पाचिला भाया आप देखिए किसीटा बड़ अच्छी आ किसीटा छोट अच्छी। तो ये गोटे दिन रखीदेला टिके दर पाचिला आंब गुरा हो जाइए आंब को मुझे सबूक चोपा छड़ेबी किंतु ये बेसी कंचा नाई टिके पाची जाइए देखूँ मुझे आपको चोपा छड़े देखा आपड़ जी चाहिए चोपा लगे भी आचार करें। तो ये मुझे चोपा छड़े दूँ चोपा छड़ेवा द्वारा आचारटा बहुत बढ़िया लगे तो आप चोपा लगे भी करें। तो ये देखो पनिकी साहाଯ୍य मुझे सब चोपा छड़े नौ कहीं पाची जाइए छुरी रे एते भल छाड़बनी तो मुझे पनिकी साहाଯ୍य सब आंबर एमती चोपा छड़े नेबी। आउ ये आप देखिए चोपा छड़े सारापर मझुरी एमती दीफाड़ करनबा जहाँद्वारा भितर जो कोईलीटा थाए काढ़ीदबा केमती कोईली हो जाइए आम पुणी मझुरी काटी नबा। तो चारि भागरे ये देखो गोटे आंब को मुझे कर सारी भल भाव ता भितर एमती कोईली गुराक छड़ाई नबा। तो ये आप देखिए गोटे आंब ये मुझे काटिक आप देखी। तो दर पचेला आंबर आचार आज आम करवा सेटा बहुत दिन जाए रही भी खराब हेनी। तो ये आप देखिपे पुणी थे सबूक आंब को यही काटिकी ये किसी आंब काटिकी देखो देखूँ बढ़िया भाव काटी नहीं सबूक आंब को काटिकी भितर कोईली छड़े देती आउ आंब गुरा देखूँ किसीटा मुझे चारि भाग कर दी भाग करदे जोरा छोट छोट से दी भाग करदे आप देखिपे आंब गुरा केते बढ़िया भाव दर पाचिला होती। तो सबूक आंब को आम दी चार थर करके धोई आनिबा। तो ये पाचिला आंब आम नहीं दर पाचिला तो हाथ में बेसी चकड़ी धोबे हल्का हाथ में धोइबे। तो देखो दी चार थर कर धोईकी आइला एमती लिगाड़िया छाड़देबा गोटे डाला साहाଯ୍य पूरा पानी लिगाड़िया देवे पूरा लिगिड़ी गलापर हलदी लुण देवे। तो ये देखो हलदी लुण गोल सारापर पूरा पानी लिगिड़ी जाता हलदी लुण देकी भल भाव गोलैकी आपको ये कूलार ये देखो सब लो पकई देती आपको गोटे दिन खरारे दबा सुखापाई। तो सहीटा सुट कर पारे जो हलदी लुण गोलैली केमती कौन कैमेराटा बंद हो जाता आप सेमती करेंगे पूरा पानी लिगाड़िया देवे तापर हलदी लुण देवे कहीं आप संगे जदि एथर हलदी लुण देदेवे कहीं दर पाचिला आंब नहीं तो बेसी पानी बाहर आचार जमा भल हे नहीं। तो आप पूरा पानी लिगाड़िया देवे पारे जदि किसी समय छाड़दे पूरा सेमती भल भाव पानी लिगिड़ी गलापर हलदी लुण गोलैकी एमती कुला हो कि गोटे बड़ जगार छाड़देवे सुखापाईका। तो गोटे दिन आपको मुझे खरारे रखी तो गोटे दिन खरा हो कि फैन तले रखिदेवे भल भाव सुखापाईका पानी अंशटा टी आंब भर सुखीज। तो गोटे दिन पर आपको देखा देखूँ गोटे दिन पर ये आप देखिपे आंब पाची आप देखिपे के देखा जाऊला सुखिला देखते केमती देखा जाऊँगी। तो यही सुखी जाए देखिपे आंब देखिपे जमार पानी अंश ना जमती आंब आचार करने आमको सुखा दरकार से ही पाचिला आंबर आचार करवा। तो पाचिला आंबटा आम नहीं दर पाचिला तो टिके पानी अंश बढ़िया भाव सुखा दरकार। तो ये आप देखा आंब गोटे देखूँ पूरा देखिपे देखूँ आधे देखिए केमती सुखी जाइए पानी अंश अच्छी जमी पानी अंश था सेमती न आचार पानी जमी आंब सुखा दरकार से ही सुखी जाइए सब जगह गोटे जगह मुझे काढ़ी आनी आमर आंब आचार करने रेडी हो सारी आउ ये आचार खाइबा बहुत बढ़िया लगे आप देखिपे केते बढ़िया भाव आंब सुखी जाइए। तो आप दर पाचिला आंब नहीं आचार कर आंब को साइड रखा मसला बनईनबा आचार गैस कड़े बसैकी 2 चमच पान मधुरी 2 चमच जीरा ये गोटे चमच देदेवा मेथी 10-12टा देदेवा ये गोलमरीच 4 5टा खंडे लवंग आउ ये 4टा खंडे ये बड़ अलैच देदेवा सब जिन दे सारापर आचार जो सोरिष दि जाए येलो सोरिष तो से सोरिष 2 चमच ये दे सब जिनस को लो फ्लेम रे भाजी नबा भाजी हो गला देखिपे टिके कलर तार भाजी गला बड़ा बास्ना आसला संगे संगे गोटे जगह काढ़ी मसला को बेसी भाजबे नहीं आउ गरम में रखिबे ना पोड़ीज। तो टिके ठंडा है ये देखो जो बड़ अलैच आम ये नहीं ता मंजी गुराक नबा आम चोपा गुरा काढ़ी नबा
ନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଏମିତି କାଢ଼ି ନେଉଛି। ତ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଥିରେ ଦେବେ। ତ ଯେତିକି ମୁଁ ମସଲା ନେଇଛି ଆଚାର ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ଆଉ କିଛି ମସଲା ବି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଆଚାର ପାଇଁ ଏ ମସଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣ କରିକି ଦେଖିବେ ଥରେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ମସଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇକି ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଦରଦରା କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ଆଣିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ଆଣିଛି। ବେଶୀ ୟାକୁ ଚିକଣ କରିବେନି, ଟିକେ ଦରଦରା ରହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଚାରରେ। ତ ଏଠି ଆମର ଏ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଏଥିରେ ଅଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଘୋରେଇକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେବା। ତ ଗ୍ୟାସରେ ପୁଣି ଥରେ କରେଇ ବସେଇକି ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୁଡ଼। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼ରେ ବନାଉଛି ଆଚାର, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଚିନି ଗୁଡ଼ ନେଇପାରନ୍ତି, ଖାଲି ଗୁଡ଼ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଏଠି ମିଠା ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ଏଠି ଗୁଡ଼ ନେଇଯାଇଛି। ପୁରା 1.5 ଗିନା ଏଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଆଚାରରେ କେତିକି ମିଠା କେତିକି ଖଟା ଦରକାର ସେତିକି ଏଠି ଆପଣ ମିଠା ଖଟା ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ପୁରା ମିଠା ଆଚାରଟା ବନେଇବି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଧିକା କରିକି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ତ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଗୁଡ଼କୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ତାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁକା, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ କମ୍ କରିକି। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କରେଇ ଏଠି ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସରେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇ 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆଜି ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଚାର ବନେଇବା, ଯେଉଁଟା ପୂଜା ଉପାସରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ତାତିଲା ପରେ ପାନମଧୁରୀ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। 1 ଚିମଟା ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିଲୁ ଏଇ ତେଲରେ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଏମିତି ବି ନରମ ଅଛି, ଆପଣ ଆକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆକୁ ଭାଜିବେନି। ଆପଣ ଘୋରେଇକି ବି ଭାଜି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଦରପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନେଇଛି। 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆକୁ ଟିକେ ନାକୁ ମିଶାଇ ନେବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି କଳା ଲୁଣ। ଆଚାରରେ କଳା ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଲୁଣ ଏଠି ମୁଁ ପକାଇଛି, ତ ଖାଲି ଏଠି ମୁଁ କଳା ଲୁଣଟା ଦେଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଡେଲି ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ କରୁ ଲୁଣ, ସେ ଲୁଣ ଏଠି ମୁଁ ଦେଉନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଖାଲି କଳା ଲୁଣଟା ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଘୋରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ବି ଏମିତି ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଆକୁ ଏମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ୍ବ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିସାରିଛି, ଏବେ ଆକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ତାର କିମ୍ବା 2ଟା ତାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ହାତକୁ ଖାଲି ତେଲିଆ ଅଂଶ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ସେମିତି ଟିକେ ଶିରା ଦରକାର। ତ ଫଟାଫଟ ଶିରା ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛଣା ରଖିନେବା, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ସେଇ ଆମ୍ବରେ ଏମିତି ଛଣା ରଖିକି ସବୁଯାକ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ଶିରାକୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ତ ଛାଣିକି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୋଟା ଗୋଟା ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ରେ କିଛି ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ ସେ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଯିବ। ତ ସବୁଯାକ ଗୁଡ଼ ଶିରା ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଆଚାରରେ କିଛି ମସଲା ଦେବା, ଯେମିତି ଦେଇଦେବା କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ରାଗ ଦେବନି, ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦେବା, ଆଚାରରେ ହାଲକା ରାଗ ଦେବ। ତାପରେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ଆମ ମସଲା ସବୁ ଦେଇଦେବା। ସବୁଯାକ ମସଲାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଯେତିକି ଏଠି ମସଲା ବନେଇଥିଲି ଆଚାର ପାଇଁ ସବୁଯାକ ମସଲା ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବା, ସେ ହେଲା ଖଜୁରୀ। ତ ଖଜୁରୀ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଚାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବନେଇକି ଥରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ମିଠା ଆଚାରକୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ଖଜୁରୀକି ମଞ୍ଜି ଛଡ଼େଇକି ନେଇଥିଲି। ତ ଖଜୁରୀ ବି ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଲଗାଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଏମିତି ଛାଡ଼ିବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଆକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆକୁ ଫୁଟାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିବା ଦରକାର। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋରେଇକି ଟିକେ ନାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମସଲା ଆଉ ଯେଉଁ ମିଠା ଅଂଶଟା ଆମ୍ବ ଭିତରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଶିବ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଚାର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶିରା ବି ପଶିଗଲାଣି, ମସଲା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁପ୍ କରିସାରିଛି ଆଚାରକୁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1 ତାର ହେଇସାରିଛି, ମାନେ ବେଶୀ ଅଠା ଅଂଶ ନୁହଁ, ଯେମିତି ହାତକୁ ମାଇଲେ ଗୋଟେ ଅଠା ଅଂଶ ଆସେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇସାରିଛି। ଆକୁ ବେଶୀ ଇଏ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶିରା ରହିବା ଦରକାର। ତ ଶିରା ରହିଲେ ଆମ୍ବ ଭିତରକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭେଦିବ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର, ଆଉ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିସାରିଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା, ଗରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏମିତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଚାର ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇ ଆଚାରକୁ ଆପଣ ପୁରୀ ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇଛୁ, ତ ପୂଜା ଉପାସ ଦିନରେ ଆପଣ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତାକୁ ମୁଁ ଘୋରେଇକି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି।
तो किसी समय पर ये आपको काढ़ी देखा आप देखिपारे आचार को देखिकी जापारे केते बढ़िया होती एत टेस्टी होता आप विश्वास करेंगे बहुत बढ़िया होता आउटी मु काढ़ी आनी तलू आउठी देखूँ आचार केते बढ़िया देखा आप देखिपारे आती झोल रहा कथा जमी आचार सेमती रही देखिपारे तो ये आचार टिके शिरा रही बहुत बढ़िया लगे एमती खाइबापा आउ आंब भी बढ़िया भाव भेद तो आपको जब बेसी मीठा पसंद ना तो आप कम बेसी करें तो आचार को स्टोर करवा गोटे जगह रखापी आप काच बम हो कि काच बोतल हो कि एमती डब्बा भी नहीं पारती तो मुझे गोटे प्लास्टिक जार नहीं जाइए सब जाक आचार ये जार को भर्ती करना सबू जाक आचार गोटे देदा मन रखिए डब्बा हो कि कौन जार नहीं था पूरा सुखिला हवा दरकार भल भाव खरारे सुखे देते जहाद्वारा आचार बहुत दिन जमी आम रही आचार किसी भी खराब हेनी थे बनईकि देखिए ये बसे जाए एमती रही भी खराब हेनी तो मझिरे मझिरे 2-4 थर खाली खरा दौते जहाद्वारा आचार बहुत दिन जाए स्टोर करके रखिपारे आउ जितेबले आचार को काढ़े सुखिला चामच टे पकईकि आधे काढ़े ओदा जिनस जमी न बाज जदि ओदा जिनस बाज खराब हो तो आप देखिकी जापारे आचार केते सुंदर आ केते टेस्टी होती आ गोटे कथा ये आचार जिते आप दरपचला आंबर आचार करुँच अधिका करके रखिदे कहीं ये आचार बसे भी रही गोटे मसरे सरीज यहाँ मोर ग्यारंटी कहीं बहुत टेस्ट लगे आचार खाइबापा तो रुटी हो पराटा पूरी आप सबुत आचार को खाईपारे आ सब बड़ कथा हूँ बिना पियाज रसुण बनईचु तो पूजा उपास दिन में आचार को आप खाईपारे किंतु पियाज रसुण आदि जमी न बाज तो यही गोटाक ध्यान रखिए तो निश्चिंत थे बनईकि देखो बिना पियाज रसुण बनी जाऊे ये दरपचलार आंबर आचार जोटा अधिका दिन जाए स्टोर करके रखिपारे केमिति लागला आपण मानकर अनुभव निश्चिंत शेयर करेंगे मु पुणी आ गोटे नुआ रेसिपी नहीं आसबि आज रोचे जय जगन्नाथ।